Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Kanada. Sebentar lagi saya mau nge-gym, tapi saya ingin sekali presentasi dulu sedikit mengenai bagaimana caranya membuat resume yang mengikuti Canadian style. Karena memang sangat berbeda dengan Indonesian style, ya. Dan saya sudah upload beberapa contoh resumenya yang Anda juga bisa gunakan sebagai template. Nanti linknya saya kasih di bawah video ini dan juga panduan dari Job Bank seperti biasa, website resmi dari pemerintah Kanada, apa saja yang harus dimasukkan informasinya ke dalam resume tersebut dan apa saja yang tidak boleh dimasukkan. Sehingga Anda pada saat membuat resume untuk Canadian employer harus mengikuti guidance dari pemerintah yang dituangkan dalam website tersebut, ya. Oke, sekarang saya share dulu websitenya. Oke, this is the one. Okay, so again, this is from Job Bank, the government of Canada, how to write a good resume. Jadi Anda bisa baca, linknya nanti saya kasih, dan pertama, do's, kita akan bicara do's and don'ts-nya ya. Do's artinya apa aja yang boleh dimasukkan ke dalam resume tersebut. Pertama, atau rule-nya seperti apa ya. Pertama, harus keep your resume clear and concise. Jadi jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek, yang artinya harus jangan terlalu wordy ya, terlalu banyak kata-kata yang nggak penting. Nah, itu nggak boleh. Kemudian proofread your resume numerous time, yang artinya harus dicek and recheck beberapa kali, nggak boleh ada spelling error, nggak boleh itu. Jadi harus dicek ya. Kemudian limit your resume to 2 pages only. Oke, jadi ini excluding cover letter. Artinya kalau nanti dilihat ya bentuknya seperti apa. 2 pages itu adalah normal style yang biasa digunakan oleh semua Canadian atau kita-kita yang mau ngelamar kerjaan, kita bikin resume itu 2 pages only ya. Kemudian tailor your resume to suit the position you're applying for. Artinya di-customize. Jadi kalau misalnya Anda mau apply kerjaan untuk sebagai misalnya software developer, ya berarti you need to customize the resume based on the job description yang memang Anda akan apply. Ya. Kemudian highlight. Nah, if you put here highlight, artinya ini yang paling penting. Kalau memang ada achievement, ya you need to highlight your achievement. Karena kita bisa tahu, kita perlu tahu nih sebagai employer, kalian tuh punya apa aja prestasinya, achievement-nya apa, dan jangan sungkan untuk ditaruh. Ya, harus selalu taruh misalnya pernah jadi juara apa, pernah terima reward apa, employee of the month, atau pernah melakukan achievement in terms of any achievement. Ditulis aja, ya. And be honest, jangan suka bohong, itu paling penting, kejujuran. Quantify your achievement, artinya gini, let's say you're a sales manager, and then you achieve your target by 98%, misalnya, that's fine. Or you reduce the risk of doing something by, reduce the risk of something, misalnya, by 30%. Or you improve the efficiency of something again by 15%. So you quantify the achievement, ya. Yang selanjutnya, use simple words and action verbs yang artinya simple, jadi improve, increase, reduce, or motivate, or ya something action verbs ya, yang dan yang harus yang positif ya. Kemudian include unpaid work that show off your skills. Ya, jadi sometimes di sini di Kanada tuh biasa kita mengerjakan suatu pekerjaan yang misalnya volunteer. Jadi for me, I volunteer as a student advisor dulu di UBC misalnya. Dan tugas saya adalah untuk membantu international student yang baru datang familiar with Canadian culture. Then I put it in my resume. Ya, oke, double check and include your contact information. Nah, ini yang saya mau kasih tahu, ya. Contact information itu adalah, sekarang kita apa, nanti kita akan ke situ. Ya, resume yang tidak boleh, artinya ini don'ts, artinya don't include the following information into your resume. Pertama,
Don't use inappropriate email address. Jadi jangan tulis, jadi gini, email address itu kan yang common biasanya gmail.com. Jadi misalnya mita.ratu@gmail.com atau tom.jerry@gmail.com. Jangan tulis misalnya mita.ratu@kittycat.com atau mylittlegirl. Apa gitu. Jadi you need to be professional. Ya. Yang kedua, do not include unnecessary personal information. Okay, guys, this is so important. Totally different dari Indonesian style. Okay, nggak ada tuh yang namanya informasi dalam resume Canadian style adalah umur. I don't need to know your age, berat badan, tinggi, marital status. Jadi you don't have to put your divorce, you're married, you're single, you're whatever. Nggak usah. Religious preference nggak usah, kita nggak perlu tahu kamu Muslim atau whatever, nggak usah. Political view or any personal attribute. Jadi kita nggak perlu tahu everything related to your personal matters. None. What we're looking for is your name, the contact number, and email. That's it. And it has to be professional email. And do not include your picture. Jadi nggak usah pakai foto. Ya, ingat itu. Dan jangan terlalu banyak pakai bullets. Jangan terlalu banyak. Jadi maksimum mungkin 4 atau 5, it's okay. Ya, ya di sini dia bilang 5 sampai 7. Boleh. Do not use personal pronouns. Jadi kamu harus tulis ini sebagai write your resume in the third person. Jadi seolah-olah kamu itu nulis untuk someone else, untuk orang lain. Gitu ya. Okay, and then what else? Do not simply list job responsibilities. Nggak bisa. So you have to customize based on your skills. Ya. Kemudian don't make any general statements. You don't have to include also leaving previous job. Why you left your job itu nggak usah di-include. Jangan include references until you're asked to do so. And then don't include your hobbies or interests. Juga nggak usah. Ya. Jadi kita nggak perlu tahu apa hobinya apa segala macam, nggak usah. Pokoknya anything with personal itu nggak usah. Karena kita cuma mau fokus, employer hanya mau fokus untuk professional. Okay, so let's take a look at the sample of the resume itself. Okay, saya sudah download. Okay. Ini tunggu saya share dulu ya. Okay, there you go. Kenapa ini nggak bisa di-share? Sebentar, ini bisa nggak? Oke, saya akan share contoh resumenya di sini. Okay, yeah, this is the one. Perfect. Sorry, guys. Okay, I hope this is the right one. Yeah. Okay, so this is the sample of the resume for chronological resume, yang artinya mengikuti urutan waktu di mana Anda bekerja, ya, mengenai waktu, jadi tanggal, dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Pertama, you need to put your name, your address, your phone number has to be benar, ya, harus jangan salah. Your email address, ya, ini seperti ini. Aduh, sorry. Oh, salah. Jadi ke sini. Don't save. Oke, balik lagi. Summary of qualifications. Over 10 years of experience in blah blah blah. Strong background in proven skills in misalnya sales, proven skills in achieving the target by berapa persen. Demonstrated ability to do something. You have to put, this is summary kan. Professional communication skills include fluency in English and Indonesian misalnya. Recent graduate of misalnya the University of Indonesia or Bachelor of Science in University of Indonesia or in misalnya Bachelor of Science in Engineering. Silakan tulis.
Computer skills include Microsoft Office, Internet, and email, ABC specialized software program. Jadi, if you are or if you're capable to do related with software program, yeah, go ahead, you write it down ya. Professional experience again, lihat contohnya semua di sini, perhatikan satu persatu. Kemudian ini ada 2 pages. Ini kan page pertama dan ini page yang kedua. Ya, customer service, ya, library assistant, education, okay, and reference available upon request. So you don't have to put your reference. Okay. The second sample is ini yang mengikuti functional, artinya your function, your capacity, your ability. Jadi again, you put your name and you put your address here and then your email, highlights of qualification. So you see here, 5 years. Jadi ada quantify. Ya, kemudian boosted company sales by 30% within a 2-year period. Ini bagus banget karena ini orangnya jelas-jelas ada kemampuan untuk menunjukkan dia bisa improve, increase ya, semuanya ada numbers-nya. Provision in Microsoft Office, Flash, HTML, Adobe Photoshop. Multilingual, fluent in English and French atau whatever. Skills and experience. So, this is functional, remember? Ini cukup misalnya skills-nya ada di bidang manufacturing, management, estimating. So you need to put everything in detail and you need to include the numbers if you have to. And then you go to employment history, which is the year. Okay, as a project chief, as a structural engineer, from what year to what year. Education history, you put master degree in something, when, bachelor degree, bachelor itu S1, master degree is S2 ya, 1999, okay, the year. Again, do not put references. So hopefully ini berguna buat semuanya. Sorry, ada mobil di sebelah. Saya harus segera nge-gym, udah waktunya. Akan saya kasih link untuk contoh resumenya, so ada untuk yang dalam format docs atau dalam format PDF. Take a look at it and follow the guideline from the government. Hopefully ini bisa membantu Anda semua yang akan apply untuk bekerja di Kanada. Tetap semangat. Jangan sedih, jangan dan harus apply sebanyak-banyaknya. Remember I told you, jangan apply 1, 2, 3. No, apply aja sebanyak-banyaknya. You never know. Hari ini ya tetap masih ada travel restrictions untuk semua foreign worker, tapi keep applying. Insya Allah semuanya ada jalan keluar yang terbaik. Jangan putus asa dan jangan patah semangat. Saya akan membantu sebisa saya akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk Anda semua dan hopefully kita semua bisa ketemu lagi di Kanada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Bye.